नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा. पयलो दीस हो राज्यपालांचे अभिभाशणान जालो. ताजे उपरांत दुसरो दीस काल जालो आनी आयज तिसरो दीस. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बर्च बाय रोमियो लेन हांगासर जे अग्नितांडव जाले, ह्या अग्नितांडवा भितर 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. आनी ही घडणूक गोंयांत न्ही, गोंया भायर म्हणजे देशानूच न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर मोठो चर्चेचो विशय जाल्लो. ताजे उपरांत ते लुथरा ब्रदर्स जे आसा ते भायर गेल्ले, फुकेट गेल्ले, ताजे उपरांत तांकां हाडले, आतां ते गोंयान आसात, असो सगळो तो विशय जाल्लो. आनी ह्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या इन्सिडंटान गोंयान भितर कशा तरेन चुकीच्यो गजाली घडटात, कशा तरेन सगळे ब्युरोक्रेसी आसत किंवा राजकारणी आसत कशे सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली करतात हे एक्सपोज जाल्ले. ताच्या भितर परत एकदा गोंयान भितर हप्ता कल्चर चलता आनी ताका लागून हे सगळे मिसमॅनेजमेंट जाता असो नॅशनल मिडियान सुद्दां सूर लावन धरिल्लो आनी गोंयची लज जी आसा ती अक्षरशा वाऱ्यार गेल्ली. आतां हो येदो व्हडलो विशय आसलो, इतलो गंभीर विशय, कारण थंय 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ताजे उपरांत आयज म्हणजे तिसरे दिसा ह्याच विशयाचेर थळावो आमदार म्हणजे ज्याच्या मतदारसंघान भितर ही येदी व्हडली घटना घडिल्ली तो मायकल लोबो, आदलो मंत्री, ताणें आयज लक्षवेधी म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन घातिल्लें ताणें स्वता. आनी ताणें स्वता कॉलिंग एटेन्शन घातिल्ल्या कारणान एक अशें जाल्लें की जावं की मायकल लोबोन हें ताणेंच घातलां आनी ह्याचेर खंय तरी एक गंभीर चर्चा जातली. लक्षवेधीन भितर ती विधानसभेन चर्चेक येतली अशें आशिल्लें. मात एक आमकां वेगळेंच नाट्य आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या कांय वेळा पयलींच हांगासर कॉलिंग एटेन्शना सभापतीन घेतली एक आनी मागीर कॉलिंग एटेन्शन कॉल केले जे आसा ते मायकल लोबोचे. पळयत जाल्यार मायकल लोबो थंय एसेंब्लीन हजर नाशिल्लो आपल्या खुर्चेचेर. रोखडेच मुख्यमंत्र्यान त्याच तत्परतेन उबो रावन म्हटलें की तो ना असो ते आतां गेले म्हणून, आतां ते परत आनी घेवपाक मेळचे ना म्हणून. ही तत्परताय मुख्यमंत्र्यान सामकी बेगोबेग दाखयली. तोंडार मुख्यमंत्र्याच्या स्मित हास्य आमकां दिश्टी पडलें. सो हें सगळें जालें आनी मागीर एक कॉलिंग एटेन्शनां घेतल्या उपरांत मायकल लोबो थंय आपल्या खुर्चेचेर हजर जालो आनी तेणें एंट्री जी मारली ती सामकी हासत हासत म्हणटा तशी. आतां तो सकाळच्यान गैरहजर आशिल्लो काय कितें एसेंब्लीन भितर, काय कॉलिंग एटेन्शना वेळारूच तो खंय तरी गेल्लो आनी मागीर पावलो काय कितें, हे सगळे प्रश्न आसात. बट मायकल लोबो विरोधकांनी असो सूर जो आसा तो धरलो की मायकल लोबो रोखडोच कसो पावलो काय म्हणून ताचे कॉलिंग एटेन्शन कॉल केल्या उपरांत मागीर तो पावलो थंय. सो हातूंतल्यान एक विशय किंवा अनेक प्रश्न उपस्थित जातात की जंय 25 मडी पडली, त्या 25 मड्यांच्या विशयाचेर दुर्दैवान हे शब्द घेवचे पडटा, कारण आमी तांकां मडीच म्हणपाक शकतात. कारण ह्या राजकारण्यांक ती फक्त मडीत होच ताची म्हाका दिसता संवेदना आसा. कारण अशें म्हणटात की मगरमच्छ के आशू एक 2 दीस कोणूय काडटा पयलीं, पूण मागीर ताची खरी सेन्सिटिव्हिटी आसा काय ह्या राजकारण्यांक ते आयच्या कृती वयल्यान आमकां दिश्टी पडटा, तर ती अजिबात ना. आतां जें विधानसभेन घडलां ताचेर आमी भाश्य करता, परखडपणान मांडटा, कारण हो विशय इतलो सिरियस आसतना मायकल लोबो तेन्नाच गैरहजर रावता आनी मागीर कॉलिंग एटेन्शनां बाकीची घेतल्या उपरांत रोखडोच मायकल थंय पावता, तोय बीन सामको हासत हासत. खंयच पिकासांव तेच्या तोंडार आमकां दिसना की बाबा आपल्याक येदे व्हडले इम्पॉर्टंट कॉलिंग एटेन्शन मिस जालें. आतां मिस जालें काय मिस केलें हो वेगळो संशोधनाचो विशय आसा, ते आमी सांगपाक शकना. आतां मायकलूच तेकाच खबर आसतली कितें जालां तें. सो हें सगळें प्रकरण आसतना ह्या 25 मड्यांची अशी फकाणां विधानसभेन जाली हें आयज आमकां हांगासर दृश्टीक पडलें, नजरेक पडलें. सो आतां हाका कितें म्हणप? हो खऱ्यांनी ताका येवपाक लेट जालो, काय तेणें मुद्दाम लेट केलो, काय हें कितें फ्लोर मॅनेजमेंट म्हणटा तशी जाल्ली काय कितें ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर. कारण तो एबसेंट आशिल्ल्या कारणान ह्या लक्षवेधीचेर कॉलिंग एटेन्शनाचेर चर्चाच जावपाक पावली ना किंवा ते चर्चेकूच आयले ना. सो हाजे वयल्यान गोंयकारांनी कितें समजुपाचें? तो इन्सिडंट जालो, 25 जाण मेले, दुर्दैवान म्हणुया काय सुदैवान म्हणुया, आमचो गोंयकार भितर नाशिल्लो. काय गोंयकार सुद्दां जर आशिल्लो आनी हेंची वागणूक अशीच जर जाल्ली जाल्यारूय कोणाक आतां लोकांक तें नवल दिसचें ना, अशी सगळी परिस्थिती आसा. पूण विधानसभा हो अशी एक सुवात आसता जी पवित्र आसता, जंय लोकांचे प्रश्न चर्चेक येतात,
जंय लोकांच्यो समस्या हे आमचे सगळे आमदार लोकप्रतिनिधी मांडटात. पूण इतलें आसतना अशें सगळें ताचें एक महत्व आसतना अशा तरेची जर ही फकाणां जावपाक लागली जाल्यार लोकांनी ह्या विधानसभे कडेन कशें पळोवप हो एक मोठो प्रश्न ह्या निमतान उपस्थित जाता. आतां नेमकें कितें जालें कॉलिंग एटेन्शना वेळार सीएम स्पिकरान ते कॉलिंग एटेन्शनान हें घेतलें, सांगलें की अशें आसा, बट मागीर मायकल एबसेंट आशिल्लो, बाकीची आयली आनी मागीर परतून मायकल आसलो तसो आपल्या खुर्चेर पावलो. हो सगळो इन्सिडंट कितें घडलो तोय आतां तुमी मुजरत वो पळयात. कॉलिंग अटेंशन आमदार श्री मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष उडचे. अरे गायब झाले कॉलिंग अटेन्शन हा मायकल लोबो ना बच मरे नका बरे दुसरे गेले गेले ते ना गेले ते का सर्वश्री युरिया लेमाव नाही थंयच्यान रावपा जाय गेले गेलो. दोनच घेता कॉलिंग अटेन्शन हय दुसरे तांचे दुसरे घेतलो आमचे न्ही. दोन घेवपाची गरज नाल्यार आमची बसा पयली बसा. आम्ही आयचे घातला आमची दोन घ्या अन्नी सदा सगळे उभे रावन उलयता नका. बसा पयली. व्हेरी इम्पॉर्टंट तो ना तो तेजे लॅप जाले सेकंड घेता. बसा भरच्याचेर एक बरे इम्पॉर्टंट कॉलिंग बस. अटेन्शन स्पीकर रजिबा बस. आणि ते बस. घेऊन बसून स्पीकर तर तो एक लॅप चाले घेवपा जाय ना. ते आता आमी जे आसा आमचे वायरीचेर ते घेवया. आलंगूट मतदार विरेश बाब बस. एमएलए आसा तो नाच विरेश बाब बस बस. स्पीकर सर दुसरे माननीय मुख्यमंत्री फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बीइंग so said सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. the legislature and so the case may be done 5 मिनिटांनी वाडयता. before the expirations of that period and the resolutions approving the issue of वा आमी तराव मांडपाक मुखार वचुया. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आता बाब मायकल लोबो आता भितर सरला. एक कर्तव्य जाता तुमचे की एक असलो सिरियस इश्यू ताणें बरो ताका पयलीं अभिनंदन करूंक जाय ताचें की ताणें एक बरो इश्यू कॉलिंग एटेन्शन मोशन म्हणून हाडलें आनी ताका बर्च जी ट्रेजेडी जाली थंय ताणें कामूय केल्लें. थंय ताणें पळयल्या लोक कशे उलपून मेल्या ते ताजे खातीर ताणें कॉलिंग एटेन्शन हाडलें. पूण ताजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तो असो लेट येता आनी सुशेगाद बरो हांसत भितर सरता. ताजेर म्हाका दिसता तुमी एक कितें तरी सांगूंक जाय. वी हैव टू बी सीरियस. स्पीकर सर एक मिनिट एक पार्लियामेंटरी प्रोसिजर आहा डिसाइड जाल्ले ना अशें लोपी अशें एक सदस्य उलयता न्ही. एक तेका उलोवनी पयली. तुझं का मांडूंक जाय ना तो जर लेट तेका जालो उलोवनी. बरें आहा. मांडून कसा बाकीचे पावता म्हळ्यार एसीन ते डिसाइड जाल्ले आता म्हणून मेळना. ना स्पीकर सर कायदो तसो तोडूंक मेळना. म्हणून स्पीकरान वॉर्न करूंक जाय की फुडें अशें जावंक जायना म्हणून. हॅन्ड फोर्थ अशा ना सेकंड अशें आहा की हाजे खातीरच बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी डिमांड करतात की हांकां उगीच ती कॉलिंग एटेन्शन आमी नाका मुखेलमंत्र्याच्या कानान उलोवचें म्हणून. हें हांव सदां सांगता. कित्याक ते आनी मूव करतात. माननीय मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तुमी? बरें ह्या तरावाचे उलोवपाचे आसा. आतां हे तशी मेळना. तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. मायकल बाब बस. हे सारकें मागीर नुस्त्या बाजार करचो न्ही आमी. ह्या तरावाचे उलोवपाचे ना. हांव तराव मतदानाक घालता. The voice for coin.